अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज मैं एक दुआ की तरफ Men butkul İslam alemine tiyişesi bar bir duaga göңlüңөрдү tartmakçıman. Azırki күндө musulmandarga bolgan borukirligibizin talabı oşundoy. Har bir Ahmadi musulman Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de suyur. Jana suyuşu kerek. Bul suyunun talabı uşunday. Özün Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga tanıdık kılıp kelme keltirgen har bir kişiге özün musulman degen har bir adamga musulman bolgunduktan gana kandaydir bir ziyanga uçurap jatkan kişiге je kandaydir bir tinchsizlik jana başalamandıkka kabılgan har bir musulman ülkögö çinnigi musulman eseptelingen har bir Ahmadi dua kıluu kerek. Biz uçurluk imamды kabul kılgandar musulmandarga bolgan borukirligibizde barынан көбүрөөк bildirүүгө эң биринчи милдеттүүбүз. Biz bayat vadasında Allah Taala'nın jalp jaratılışına borukir boluga söz beribizgo. Anda musulmandar üçün uşul sezim barынан da көбүрөөк boluşu gerek. Musulmandarga iş жүзүндө жардам берүүгө же кайсы гана өлкө болбосун muhtaçlık tuğulup kalganda kömök көрсөтүүгө bizde dünyalыk biyilik jana şartlar жок. Ayrıca geber өлкөлөрдө азыркы күндө өкүн сүрүп жаткан саясий жана өлкөлүк кырдаалга байланыштуу аларга барып жардам берүүгө bizde şartlar жок. Biz болгону дуа кыла алабыз жана ар бир Ahmadi musulman uşuga göңүл бурусу керек. Je mana uşul өлкөлөрдө жашаган же бүгүнкү күндө чоң көйгөйлөргө кабылган өлкөлөрдүн Ahmadi жарандары дуа кылуудан тышкары. Эгер bir Ahmadi musulmandın
hökümetdegiler je sayasçılar menen alaka baylanyşy bar bolsa, anda alardan göңgülün bul jakka da burguzu kerek. Siler koomduk kızıkçılıktarın jeke kızıkçılıktarыңардан jugoru koygula dep birok illa maşallah jalpsynan musulman bilik eleri jana çoňdor bilikke boluşkanda sayasi liderler bilikke jetişkende je kandaydyr bir jol menen bilikte kolunu alışkanda pendeler hak hukuktarın jana öz milletlerin esten çıgarıp jiberişet. Belgeli bolgondoy munun tüpkü sebebi takvanın joktugu. Bulardan özleri tanık bola turgan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jana biz uşul kitapke iman keltirip ani okuyuz deb bildiru jasaganda Kur'an-ı Kerim'den tümönkudoy negizge buyurgun unutup jiberişet. Siler menen başkalardan ortasında ayırma bul takva gana. Kaçan uşul ayırma kalbay kalsa anda dünya korluk jana dünyaluk jengel kalolor adamды öz kurçosuna alışı bul turgan kep. Munday alganda musulman deb atılışat İslamdan atı koldanılıp jatkan bolot. Birok İslamdan atınan Allah Taala'nın hak hukuktары jana pendelerden hak hukuktары tevelenip tepselenip jatkan bolot. Baylıkka, bilikka aç közdönü jana kuch kuwatten kumarı Allah Taala'nın buyruklarından jugoru koyulup jatkan bolot. Je baylıkte korgo uchun, bilikte ulantu uchun chet өлкөлүк güçtorgo tayanılıp jatkan bolot. Chet eldik güçtordun kızıkçılıktarın korgonu özünün jerdeşleri jana musulman ümmetinin kızıkçılıktarın korgodon zarılrak deb eseptelenip jatkan bolot. Bul üçün kerek bolsa özünün jarandarına zulümdük kılıudan da ayaşpayt. Dagı biz baykaganday baylıkka bolgon aç közdük hökümet töböldörün uşunçalыk özümçül kılıp koydu. Özünün jeke çöntögün tolturuusu menen adam hak hukuktарын orundatuusu ortasında hiç kanday salıştırmalуулuk kalbay kaldı. Eğer özünü cüzdü sarıptasa başkalardan hak hukuktарын orundatuga bir de sarıp kılışar. Bizke jetip kelgen kabarlardan malum bolgondoy kaysi bir mamlaket başçısı 100 kilogram altındı alıp ketdi. Kaysi bir özü jer tololorun kazinalarını tolturup algan eken. Kaysi biri өлkөнүн байлыгын Suiz banklarına jeke esebine koygan eken. Kaysi biri chet өлкөлөрдө чексиз, esep kısapsız mülktordu jaratıp algan eken. Al eme alardan jarandары nangada zar bolup oturuşat. Bul tek Arab өлkөлөргө gana tanıdık kep emas. Misalga Pakistan'da bağlar uşunçalık götürülüp ketdi. Köptögön jalp el üçün bir maldyk tamaktanuda or bolup kaldı. Birok töböldör liderler öz sarayların
jasalgan o jana jeke koldonu uchun qo'mdun aqchasinan milliondogon funtu sarf qilib qo'yishadi. Qisqasi mayli Pokiston bo'lsin, je arab o'lkalar bo'lsin, je ayrim Afrika o'lkalari bo'lsin. Musulmon tövbeldorgo bugungi kungachayin o'zini tubqu avalinda saqtalib kelgan yo'lboshchi bo'lgan kitob, shariat jana sunnat berildi. Biroq u shunchalik ochiq aytgan yo'l ko'rsatilganligini qaramay Allah Taalaning haq huquqlarini jana odam haq huquqlarini tevelib tepsilashuydi. Demak, musulmon ummat turg'ay tag'roq aytganda boshqa o'lkalardan haq huquqlarini o'rnatib tursin, ushul yerda o'z yerdoshlarining mol mulklarini da talab to'nib ketishudi. Demak, mana o'shunday odamlardan alar taqvo yo'lida yurib, biylik yurgizuvchi bo'lishib, je biylik yurgizuvchi bo'lib alishadi deb gutuga bo'lavu. Andaylar o'lkada fitna, chag'imchilik yana boshalamandik chigaruga sababchi bo'lishi mumkin. Kuch qo'llanib biroz vaqtga biylik yurgizuvlari mumkin. Biroq elden tinchligina sababkor bo'la olishmaydi. Qisqasi, mana o'shunday jag'dayda bir reaksiya yuz beradi. Al ko'zga kapsdan bo'lib jatganday ko'rinadi, biroq kapsinan bo'lmaydi. Teskarisincha içinde bir janar to'g'day tayyorlanib jatgan bo'ladi. Hozir ayrim o'lkalarda atila boshlandi. Gebir o'lkalarda bo'lsa o'z ovog'inda achchiq-achchiq. Qachon ushul janar to jarilganda al kuch eleri jana zalim derdida guguzib saladi. Sebebi mana shunday reaksiya qandaydir bir aniq ish planga mo'yin sunmaydi. Bo'lganu zulm ko'rgan bir odamdan zalimga qarshi bir reaksiyasi bo'ladi. Bo'lgan harakat jana kuch-quvvat o'zining ko'z qarandisizligi uchun gana yumshalib jatgan bo'ladi. Qachon zulmdukka uchragan odam igilikka yetishib qolsa, alda zulmduk qila boshlaydi. O'shundan men Ahmadiy musulmonlar islom dunyosi uchun o'zgacha ko'p duo qiluvlar kerak deb aytib jataman. Har bir o'lka ushuga qavlib ketib, anan zulmduklardan uzundan uzoq bir doğru baştalaylikte Allah Taala biylikler jana el ikkosini teng aql berib taqvo yo'lida yuruga kuch-quvvat bersin. Amin. Eğer musulmon yetekchiliginde taqvo bo'lganda, chinligi iymon bo'lganda, podshoh qatori biylik yurgizib jatgan hukumat elleri je demokratiyaning atinan boshqarib kelayotgan siyosatchilar o'z jarayonlarining haq huquqlarini atqarmoq. Dagi islom o'lkalarining bir uyum bor. Eğer ushul uyum atinangana uyum bo'lmaganda, teskarisincha musulmon o'lkalar o'zining qiziqchiligi uchun dunyoda bo'lib soluvchi tayfalarga ichinin ko'mak ko'rsatmay insofdan talabtarin atqargan bo'ydan bir-birini yordam beruvchi bo'lganda, eğer chinligi taqvo bor bo'lganda, islom olami bir boshqacha o'ringa ega bo'lmoq. Islom olami o'z o'rnini qabul aluga dunyoni argasiz qilmoq. Aziya kontinentining bir cho'ng bo'lugunda jana boshqa kontinentlardan da ayrim bo'laklarida islom o'lkalari bor. Islom biyliklari bor. Biroq dunyoda
жалпысынан ушул өлкөлөр жакир коомдор катары таанылат же өнүкпөгөн коомдор катары таанылат же айрымдары өнүгүп келе жаткан коомдор деп аталат. Айрым нефт байлыгы барларда чоң бийликтерге көз каранды болуп отурат. Алардын бюджеттери, алар башкаларга бере турган насыялары, алар жакир өлкөлөргө көрсөтө турган көмөктөрү же кедей өлкөлөргө бөлүнгөн акчалары. Ушулардын жибі да жаттардын колунда. Алла Тааладан коркпогондуктан, Кудайдын ордуна пенделердин корккондуктан, жараксыздык жана надандыктын айынан, өзүнүн жеке кызыкчылыгынын айынан, өз өлкөлөрүндө завод фабрикаларды өнүктүрүү менен, айыл чарбасын өнүктүрүү менен акчаны да туура пайдаланышкан жок. Чынында болсо, мусулман өлкөлөрдүн жалп байлыгы ар кайсы өлкөлөрдө аба ырайы ар кандай болгондуктан турдуу эгиндерди өстүрүүгө ылайыктуу. Мына ушул мусулман өлкөлөр ар хил табигый ресурстар байлыгы, жумуштуулук күчү жана түшүмдүү жер менен дүйнөгө бир инкылабды жарата алат. Бирок кызыкчылыктары жана максат мүддөлөрү ар хил болгондуктан ошонун баары болбой жатат. Эмнеге мусулман өлкөлөрдүн илимпөздөрү жана укмуштуулары өзүнүн күчтүү зээндүүлүгүн өнүккөн өлкөлөргө барып кадырлатууга аргасыз болушат. Мунун түпкү себеби аларды өз өлкөлөрүндө анча деле кадырлашпайт. Аларды пайдаланышпайт. Аларга керектүү шарттар түзүлүп берилбейт. Алар өсүп өнүгө башташканда төбөлдөр же падышалардын кол астында иштегендердин жеке кызыкчылыктары алардын бутун тосуп калат. Мусулман өлкөлөрдүн ичинде Малайзия мисалга өтө өнүккөн же технология жагынан алгалап кеткен өлкө эсептелет. Бирок өнүккөн өлкөлөр аны да өнүгүп келе жаткан өлкө катары эсептейт. Кыскасы, бул жерде да кайрадан ошол кеп туура болуп чыгат. Таква жок болуп калды. Таква жоктугуна карабай, ар бир кеп сөз айланып исламга барып такалат. Кадырлар өзгөрүп кетти. Эгер биз өсүп өнүгүүнү кааласак, анда биз өзүбүздүн туура кадырларыбызды таануу керек болот. Эми бүгүнкү күндөгү кырдаал канчалык кейиштүү. Момундар өзара бир туугандар деп айтылган эмеспи? Бир дене мүчөсү ооруганда башкасы да кыйналат эмеспи? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай айтат: "Иннамал му'минуна ихватун." Момундар өзара бир туугандар. Бирок кээ бир өлкөлөрдө, мисалга Мисирдин да, башка өлкөлөрдөн да келген кабарлар боюнча өкмөт мизамага берген ыктыярдуулуктун негизинде жарандарга каршы күч колдонду. Ал гана эмес, жарандарды да бири-бирине каршы тукурду. Өкмөт жактоочуларына курал жарак берилди. Тагыраак айтканда, жарандарга каршы согушту жана өкмөт ушуга негизги рол ойноду. Эгер мусулман өлкөлөр демократиялык багытында башкарабыз деп жарыя кылса, анда жарандар кандайдыр бир бүлүндүрүүчү акцияларга өткөнчө бийлик да чыдамкайлык көрсөтүүсү керек. Бирок келген кабарлар боюнча жөнөкөй акцияларга да өкмөттөр ошондой реакцияларды билдирип, жүздөгөн адамдардын жанын алды.
bir jaktan batışte tuğrap demokratiya degen urandy tartışat. Ekinci jaktan çydymkaylyk taptakır jok. Anın üstüne musulmanga zulümdük kılıuda. Eger demokratiyany tuğra sıňar, anda çydymkaylykty da körsetүү gerek. İslam өлkөлөрүнүн uyumu oynaş gerek bolgan roldu da al oynagan jok. Öňde reformalooga bir da çara görülgen emes. Munun bari ötken 1-2 haftalardan beri Misir, Tunis, Libya jana başka өлkölörde boldu je boluda. Je bolboso uzak bir möhnötten beri ekstremistler kolunan Afganistan jana Pakistanda boluda. Munun bari İslam alamin jamanat kılıuga sebepker boldu. Munun bari musulmandarga özara bir tugan bolgula degen buyruktun chetke kagılıp jatkındygy. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bir jerde aytkanday munun sebebi hazırki wagtda takva taptakır jogoldu. Demek hazır İslam'dan kadir barkin kalbına keltirүү üçin, өлkölörde tinçlikti ornatуу üçin, jarandar menen bilik eleri jana hökümet elerinin ortasında tinçlik çöýrönü jaratуу üçin takva gerek. Birok hiç kim buga gongul buruga dayar emas. Gongul buruunun bir gina jagdaýy bar. Toba kılıp Allah Taala'dan geçirim suragan boydan har bir taraf Allah Taala'nın aldyna jygylsan, takva joldoruny izlesin. Kaçan zahral fasadu fil barri vel bahri kurgaktyk jana sulukta bülük siyaktu abaly hüküm sürgöndö emnene izdo kerekdigini karasan. Kur'an-ı Kerim'de de anın çeçilişi yazılgan. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem da uşul nersini açık ayıkın aytı berdi. Uşul çağınçılıkta ketirүүnün jalgızgına jolu bar. Al jol munday. Uşul doğurdu. Al sallallahu aleyhi ve sellem aldın ala aytkan Masih minen Mahdi de kabul kılıp anin salamen aga jetkiru. Kaçan gaçeyn uşuga gongul burbasak dünyalık az közdönülör artı bara beret. Öňde reformaloo üçin joldor jarek boludan körö karanglaşyp kete beret. Mundan başka azı bir da jol jok. Allah Taala menen alaka baylanışty tüzүү arkalygyna takwaga jetişse bolar. Allah Taala menen alaka baylanışty tüzүү mümkinçiligi da süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jana Allah Taala körsetip bergen prinsipte negizinde gina beriler. Jaken ötkünde biro web sayttan anglis tilindegi bir barakçany basyp maga jiberdi. Anda uçurluk kırdalga sin pikir aytıp bir musulman uyum tarafından bugünkü günde İslam өлkölöründe hüküm sürgön kırdal jana anın tügülük çeçileşi jönünde göngülbüs tartıldı. Al kişi munday jazat. Men kıskartıp bayan kılam. Al kişi Misir jana Tunis'te misal kıldı. Bütkül dünya musulmanları Misir jana Tunis'teki bir tugandarının öz өлkölörünün zalim padşalarına karşı kılgan köz karandysızlık hareketin körüp çoň kuanyşda. Bul men kılgan kötürmesin. Biz uşul okyalarga bir top oy pikirlerde yazmakçıyız. Al kişi yazgın birinci oy bir nesi açık aykın bolup kaldı. Jana bardygy biz buga güve bolup oturabız. Hazır İslam dini zalim padşalarga karşı saluga tiş. Misir jana Tunis okyalary dünýäge körsetip bergendey korrupsiýalangan başgaruçylardy hyzmatynan ketirse bolat. Andan keyin batış mediasyna sen pikir aytıp munday jazat. Bul media İslam dinine karşı uşunday korkunçlu atamalarda koldonyp ane menen İslamda bir korkunçlu din katary çagıldyrat.
Çindiginde bolsa bular Kur'an jana hadis negizinde jaşo ötkürü түшүнүгүн бере турган халифат системасын кабыл алууга да даяр эмес. Дагы мындай жазат: ислам тарихиндеги жашоодон тажатууга каратылган ушул пропаганданы биз өткөн 10 жылдан бери көрүүдөбүз. Бул чабуул күндөлүк жашоодон баштап саясат майдандарына чейин өз таасирин тийгизе турган хижаб, Куран, тагыраак айтканда хижаб жана Курани Карим, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жана шариаттын абирине жасалат. Анан мындай жазат: ислам мамлекетинде халифат мартабасы же ислам тарихиндеги өкмөт борбордук ролду ойноочу нерсе болгондуктан ал биздин динибиздин жаны деп саналат. Аны менен исламда интимак, биримдик, үмүтү тыгыз байланыштуу. Ал Мисыр, Газа жана Сауд жана Судан сыяктуу өлкөлөрдө биримдикти жарата алат. Мындай кошумчалайт: ислам тарихиндеги өкмөттө тек халифат гана акимдерди каттуу көзөмөлдөй алат. Ал жерде мамлекетке жоопкер боло турган өкмөт башчылары шайланат. Көз карандысы сот жана медиа системасы болот. Анда аял затына эне, жубай жана эже карындашы деген жогорку орун бердирилет. Анда ак карадан өйдө болбойт. Анда диндер жана улуттарга бөлбөй, бай жана кедей үчүн бир гана мыйзам болот. Анда мамлекет элде нан, кийим-кечек жана үй жай менен камсыз кылат. Мына ушул эле жалгыз жолдон жүрүп, мусулман үммөт дагы бир жолу исламдын ахлактык жана руханий баалуулуктары деген нурду дүйнөгө жайылта алат. Мындан кийин ал киши мусулмандарды ислам системасы үчүн үгүт жүргүзүүгө жана ага каршы болгон дүйнөлүк системага каршы чыгууга чакырды. Ал халифатты тургузууга аракет жасагыла. Анткени анысыз мусулман үммөттө жана дүйнөдө өзгөрүү жүз бербейт деп айтты. Бул анын сөздөрүнүн кыскача мазмуну. Мусулмандарды бириктирүү үчүн, адилеттүүлүктү орнотуу үчүн, дүйнөдө тынчтыкты орнотуу үчүн албетте халифат системасы гана туура багет бере алат. Албетте халифат аркылуу гана таасирдүү түрдө акимдердин жана жарандардын укуктарын белгилеп көрсөтүп, ага амал кылдырууга көңүл бургузса болот. Жазган киши ушул сөздөрдү бүтүндөй туура жазды, бирок мунун аркасында турган ой туура эмес. Ал адамдар көтөрүлүп халифат системасын тургузсун деген ыкманы көрсөтүп берди. Бул бүтүндөй жаңылыштык. Мында эч кандай шек күмөн жок. Мусулман үммөттүн аман калуусу эми халифат системасына бекем байланышууда гана. Кыскасы мен айткандай, бул уюм мусулмандардын ордун тан алдыруу жана аларды туура жолдон бастыруу үчүн абдан туура пикирди айтты. Бирок ага жетишүү элдер менен, адамдардын аракеттери менен мүмкүн эмес. Хилафаты Рашда адамдардын аракеттери менен орношкон беле. Абдан коркунучтуу жана кейиштүү кырдаалга карабастан Алла Таала момундардын жүрөктөрүн багындырып, Hazreti Ebu Bekir Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu халифат үчүн тургузуп койгон эле. Кыскасы халифат бул Алла Тааланын беришиндеги момундар үчүн бир белек. Suyuktуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кийин бир аз мөөнөткө чейин хилафаты Раштанын турушуна алдын ала хабарлаган болчу. Андан кийин келүүчү ар бир доорду зулмдук доор деп айткан эле. Анан Курандагы вахарина минхум ламма ялхаку бихим деген алдын ала кабарда камтылган бир үмүт пайда болду. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buga çeçme berip Mesih menen Mahdiden çigusun aytıp al Arab emas Farsiyul asıl bolorun düşündürdü. Al Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kul bolu degen martabaga jetişip anın möörü aslında
shariatsiz payg'ambar degan martabaga ega bo'ladi. Demak, agar musulmonlar xalifate turg'izuvga harakatlanmoqchi bo'lsa, anda ushul yo'lboshchi prinsipda ko'zday harakatlanuvlari kerak. Bir rivoyat bo'yicha Hazrati Huzayfa radhiyallohu anhu Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bunday deganin aytadi: Alloh taolo xohlagancha sizlardan arangarda payg'ambarlik bo'ladi. Anan ane ko'tirib oladi. Andan keyin xilofat ala minhajin nubuva o'rnashadi. Anan qachon Alloh taolo xohlaganda al belekda da ko'tirib oladi. Anan aning taqdirine layık ziyon keltiruvchi podshohlik o'rin oladi. Andan odamlardan yuragi sig'ilib alar qiynaladi. Qachon al doğruda bitkondo aning ikkinchi taqdirine jarasha andan da qattiqroq muqachi podshohlik o'rnashadi. Atugul Alloh taolaning rahimdulugu qiymalga kelib, ushul zulmlik jana muqachilik doğrun so'nguna chiqaradi. Andan keyin qayradan xilofatlar minhaj nubuva o'rnashadi. Buni aytib al jim bo'ldi. Demak, xalifat uchun Alloh taolaning rahimdulugu qiymalga kelu kerak bo'ldi. Hukumatlarga qarshi musulmonlardan to'lqindo norozilik aksiyalari bilan xalifat o'rnashi mumkin emas bo'ldi. Har bir o'lkada xalifate turg'izishavi. Agar turg'izishsa, anda namozda bir agim boshqa agimdan imomin qabul qilmagan bir uchurda qaysi bir musulmon agimdan qo'luna barliq musulmonlar cho'g'ilishadi. Bunun birgina yo'li bor. Algach va'da qilingan Masihni qabul qilg'lar. Ana nal qazo topgan so'ng o'rnashgan xalifatni qabul qilg'lar. Bu shunday xalifat. Al ekstremistik iqmanda javob qiluv qatori o'rnashgan emas. Musulmon ummatning ikki toifasi o'rtasida o'q atishuvlar jana o'ltirib qon to'g'ilur orqali o'rnashgan emas. Teskarisincha bu Alloh taolaning rahimduligini qiymalga keltiruv yo'li bilan o'rnashgan xalifat. O'shintib Alloh taolaning rahimduligi jana merimduligining berilib turgan xalifat tek musulmon ummatga suyu muhabbat kepelchisi bo'lbosdan butkul dunyo tinchligina da kepelchi bo'ladi. Hukumatlarning ko'nglin alardan insoftuligina jana imonduligina burg'uzadi. Elden ko'nglin imondulik jana emgak bilan o'z millatlarin atkaruga burg'uzadi. O'shintib Ahmadiya musulmon jamoati murun Xudoy eli hozirgi kunda da yer yuzida joylab ketgan but bosh alamandikda birgina ushunday chechilusin aytadi. Eng yaxshi ummat bo'lish uchun bir qo'lga cho'g'ilib dunyo yuragining bardi qo'rqinchlarni keltirib, agar tinchlik, suyu jana muhabbat kepilchisi bo'lib ketgili. Alloh taolo bilan aloqa baylanishda tuzib o'z dunyo oxiratingizda o'ngdovchi inson bo'lib ketgili. Eng yaxshi ummat degan martaba har doim o'z shon shavkatini ko'rsatib turuvchi uchun Alloh taolo hozirda o'zi xohlagan kishini qalim qila oladi deb qattiq ishongili. Bunun bari uchurlik imomga baylanishi orqaligina bo'ladi. Mana ushul yo'l orqali musulmonlardan avvali o'ng'olur. Hazrati Imom Mahdi alayhissalom bir yerda bunday aytadi: Men Qur'oni Karimdan buyruqlarin ochiq aykin bayonda beru degan xizmat uchun jiberilganmen. Dagi bunday aytadi: Men chinlikda aytam, Masihdan qo'linan tirilganlar o'lib ketishdi, biroq kimda-kim maga berilgan cho'ychoqdan mening qo'limdan ichsa, al hech qachon o'lmaydi. Men suylab jatgan jashov tartuvlovchi so'zlar jana mening tilimdan chiqqan danishmandlik siyaqtu danishmandlikda agar dagi biro suylay olsa, anda mening Alloh taolo tarafidan kelmagan degimde belgili. Biroq agar o'lik yuraklar uchun jashov suvsi bo'lgan
ушул данышмандык жана марифат башка жерден табылбаса, анда силердин ушул кылмышыңарга эч бир шилтооңор өтпөйт. Силер асманда атылган булагды четке кактыңар, жерде аны эч ким токтото албайт. Ошондуктан силер каршы чыгууга шашылбагыла жана бере туруп Алла Тааланын төмөнкү буйругунун негизинде өзүңөрдү күнөөкөр кылбагыла. لا تقف ما ليس لك به إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Özüň bilbegen nersenin üstünde tirişip turba. Albatta kulak, koz, jana jürek bulardın har biri jönünde surak kılınat. Dagi munda aytat, jaman oyluluk jana karasanataylık boyunca çegaradan aşpagıla bolboso siler öz sözdörüңөрдүн ayынан tutulup kalışıңар mümkün. Dage munday aytat, ey musulmandar, eger siler çin dilden Allah Taala jana anın ilk peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman keltirgen bolsuңор, jana Allah Taala'nın jardamyn kutup jatkan bolsuңor, anda al jardam wagtysy albatta geldi de bilgili. Bul iş adamzatlyk emas, jana kandaydyr bir adamdan iş plany uşuga negizde salgan emas. Teskerisinçe bul oşol ilgeriden ele ilk jazularda aldın ala kabarlangan çinigi taң atılıp kaldı. Allah Taala ötö çoň muhtaçlıktan uçurunda silerde estedi. Kandaydyr bir kiroçu jarga tüşüp gütüңөрgө az ele kalgan bolçu. Birok ane meremdu kollu daro silerde karmap kaldı. Oşunduktan silerden janglanu günüңөр keldi de şukur kılgıla jana şatanıgıla. Allah Taala çinçildardın kanı menen sugarılgan özünün din bagın tekke ketirүүnü hiç kaçan kalabayt. Başka komdordun dinderi siyaktı İslam dinida eski jomuktordun jindisi bolup anda hiç bir bereke kalbasa deb Allah Taala hiç kaçan kalabayt. Karangılık toluk boydun jayılıp ketken uçurda al öz tarafından nur jetkiret. Demek Allah Taala'nın tolukundangan merimduluğu jönötkön halifatullah bizden işenen biz boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldın ala kabarını orundatkan boydun imande Sureyyadan jerge alıp geldi jana İslam'dan çinigi nurun beske dangazaladı. Al köz jumgan soň al aldın ala kabarlagan kabarlardın negizinde anın halifa sistemazda baştaldı. Bul halifa sisteması jönünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanda ele biz hadiste okuduk. İmam Mahdi Aleyhisselam tümönkuday aldın ala kabardı da bergin bolçu. Kajan men ketkenimde Allah Taala al ikinci kudretde silerge jiberet. Al tübülükko siler menen birge bolot. Jogoruda men aytkanday Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul nerseni aytıp bergene eken. Oşinti Ahmadi musulmandar koldan kelişinçe uşul kabarda sözsüz jetkirişsen. Eger siler halifat kalkanının astında amançiligiňardy görüp jatkan bolsuňor, anda al halifat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldın ala kabrına layık tuzuldu. Bul üçin kandaydyr bir düýlükdü aksiýanynda keregi kajeti jok. Kandaydyr bir o katulardan da keregi jok. Allah Taalaga başyూ menen gana bul belek berilet jana berildi. Kalayık halykdan hareketleri jana kıymıldary menen emas. Demek kelgile jana Allah Taala tüzgön uşul sistemanga koşulup musulman ümmetün bekimdүүлügüne sebepker bolup kalgyla. Mana uşul ele hükma Allah Taalaga yetkiliň iman keltirүүgө kural bolot. Mana uşul ele hükmada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolgun suyu jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolgun başyూ çindap açyk-açykat. Allah Taala musulmandarga uşul negizge sirde düşünüp alıp are bere kankep jürüdön körü Allah Taala körsetken jolda jürüge kuç-kuvvet bersin. Amin. Kıskası uşul hükmane al özü aytkan ele. Allah Taala'nın berişindiklerin tartуу üçin musulman ümmet üçin uşul ele jol jana ruhani hükma bar. Buga kaçan uçur tavılsa Ahmadi musulmandar başkalardı çakırıp turuşat. Mundan arada Masih menen Mahdi'de kabul kılıp
öz amançılığınlarga çara görgülöde kulaktandırıp turuşat. Kıskası jigoruda men aytkanday Ahmadi musulmandar duaga da özgöçө көңүл buruşsun. Jana dünyalыk jol jobolor menen түшүндүрүп да турушsun. Allah Taala har bir musulman өлkөгө danışman, insaptуу jana Allah Taala'dan korko turgan jetekçiler tartulasan dep dua suragılar. Hazırkı vakitga çeyin kayсы bir jerde kandedir bir tinchsizlikpe je azırınça sırtынан karaganda tinchlikpe bizke hakimlerden bari jeke kızıkçılığına verilgen adımlar siyaktуу görünüdü. Alemi jangidan dayındalıp jatkan başkaruçular da kudualar siyaktуу jeke kızıkçılığına verilgendey görünüdü. Жүздөр özgürüp ketet, birok jol joruktары oşul boydun kalat. Emi kaçan ayrım өлkөлөрдө jarandar tarafından reaksiya bildirilgen jana mamle çek çegaradan aşıp bara jatkan jok çek çegaradan aşıp ketken bir uçurda mukaçe padşalarda elden hukuktары üçün uran kötürü başlaştı. Eğer bunu erterek oylop alışkanda mal mülkö da uşunçalık ziyan bolmok emas, jandarga da munçalık ziyan kelmek emas. Emi bul jaktan alganda har bir өлkö korkunç astında kalganday görünür. Bunun arkasında kayсы güçtor iştödü. Alar çininde өлködө tinchlik ornotuçubu je tek gana kreslonu koluna aluçubu je başalamandik çıgaruçubu. Saudi Arabiyada bekin padşalık ornoşkun. Alardagi aylana tegeregindegi koşuna mamleketlerden elinin reaksiyasını görüp biz de öz jarandarыбызга dagı jengildiklerde jaratabыз dep jarıyalaştık. Kıskası uşul jagdayda ayram güçtor baş kötürüdü. Munday aytsak da bolot. Uşul güçtor jange jabdıktar menen maydanga kiru planların tüzdü. Alardın bürosu ulu güçtordu. Siler muronku kuldarıngardı sinap gördüңөр. Emi bizdi da sinip korgula dep işendirүү harakat kıla turgan adımlar. Je bolboso muronku hakimler özünün jetekçilerinin aldına attарын көрсөткөн adımlar. Alatmankuday vada menen kelүүдө je kelişet. Hökümetin көз karaşı özgürбөйт. Silerden kızıkçılıklarıngarda korgolup durat. Жүздөр özgürүү menen el razı bolup ketet je biraz mönütkö alar kanat tanıp kalat dep jana tinchsizlik joyulat. Birok hazır adımlarda jangi oy payda boluda. Emelardan sezimleri başkaça boluda. Seripçilerden sin fikirlerini karaganda adımlardan aң sezimi uşunçalık ösüp ketdi. Alar uşul ıkmaga emi uzakka sözülüsüne jol berişpeydi. Oşun üçün uşul tinchsizlik uzakka sözülüşü mümkün. Ekinci korkunçtu nerse uşul kırdaldan dini ekstremist toptorda faydalanууга hareket kılışat. Atugul hareket kılууda başında orto zar mamlesin көрсөтүүлөрү je biz orto zarbiz dep bildirүүлөрү da mümkün. Birok kийинчерээк akırındap öz жүзүн көрсөтүшөt. Andan musulmanlar üçün dünyada dagı köprök kiyinçilikler doğru başlalışı korkunçu da var. Açıgı çoğun güçtor buga karşı tuza turgan körünö jana kömüskö iş planı musulmanlarga ziyan keltirүүгө sebepçi bolot. Çoğun güçtor ayram özgöçö өлkөлөрдө alardan jeke kızıkçılığına ziyan kelүүsүnө eç kaçan çıdabaydı. Çoğun güçtordun ortasında da unçukpo je suuk soğuş ulantilip
akırındık menen kayradan tuu çokusuna çıguda. Natijada ar turdu taypalardan koldoosu menen tinchsizlik jana çagımçılık jayılıp kete beret. Bugünkü күндө da 3-cü dünyadagı ayram jakir өлkölörde, atugul musulman өлkölörde deş kerek. Çoğun kuçtordun jeke kızıkçılığı tasirlengendikten içki çagımçılık höküm sürüdü. Jogoruda men aytkanday musulman өлkölördün tragediyası bul. Jalpısынан jetekçiler uluttuk jana mamleketlik kızıkçılıktardı korgo mildetin tak aktaşpaydı. Özümçüldük, tekebbirlik jana jeke kızıkçılıktan ayınan alar başkalardan kolunda oynoşuda. Anan moldolor bar. Alar takvadan kuru, jalak bolgunduktan sayasıçılardan da korkunçturak. Al өлkö tinçligi üçin da, dünya tinçligi üçin da öte korkunçtu bolup kalışı mümkün. Abdan korkunçtu kırdal boluda. Bul üçün öte kavatırlanu jana dua soro kerek. Birlikte koluna alu üçün, resurslarda koluna alu üçün өлkөнün manilulugunun ayınan al jerde oturuktaşmakçı. Musulman dünyada içki jana tişki kuçtordun ortasında kim birinci bolup uşul nerselerde öz koluna alat deb bir jarış boluda. Natijada el ezilip ketudu. Өлkö bir eke kadam ösüp önükön soň öz jeke artka alıp jeke kızıkçılıklar ani artka alıp ketdi. Bir doğruda Irak jonunda uşunday söz bar bolçu. Al uşunday önügüp ketdi. Al jerge barganda Evropanın bir өлkösüne kelip kaldık degen sezim payda bolot. Birok andan keyin 20 yıldık tinchsizlik, çagımçılık jana soğuş ani urandiga aylantıp jiberdi. Anan eger göngül bursak Irak'ta hüküm sürgön kırdal menen Arap dünyasında ayrıkça Araplar menen çekdeş ayrım Afrikalık өлkölörde tinchsizlik jana baş alamandık küçök ketdi. Çoğun güçtor resurslar jana өлkөнün manilulugunun ayınan al jerde tamirin aldırmakçı. Atinan gına ataluçu İslam uyumdarı öz karamagina almakçı. Өлkö jarandarına iki taraftan çoğun vada berilir. Eğer sayasıçılar imandu bolsa, mamleket başçıları jürökten öz elinin jakşı avalda boluşunu kalaysa, Allah'ın hukuklarını atkarsa, anda tinchsizlik hiç kaçan jayılmak emas. Ekstremistik toptor da önügü mümkünçülüğün tapmak emas. Tişki güçtor da tuğra emas. Ikmada öz kızıkçılıklarına yetişmek emas. Kıskası, hazırki күндө bolup jatkan nerseler, har bir jerde körünüp turgan zulümdük dünyanın kıyroğu alıp kete turganday görünür. Egerde çinnigi takva payda bolboso, adaletluluk ornoşposo, bugün bolboso, erten uşul kıyro jana soğuş dünyanın öz kurçosuna alat. Uşuga ayra musulman өлkölөр jokker je sebepker bolup kalışta mümkün. Demek öto keiştu görünüş. Allah Taala İslam dünyasına adaletli jana takva jolunda jürüçü jetekçiler tartulasan. Amin. Alar ta'avanul al birri ve takva degen Kur'an buyruguna amal kılıçılar bolsun. Alar jakşılık atinan birbirine kömek korsötüçüler jana jardam aluçular bolsun. Kaçanalar takvanın üstünde turup elden jakşılık atinan kömek suraşsa, kaçanalar koşunalar menen jakşılık atinan alaka baylanıştı tuzuşsa, kaçanalar takvanın üstünde turup pendeler hukuklarını atkarsa, oşunda tinçlikta ornoşot jana өлkölörde ösüp önügöt. Sırtынан görünüp turgan kırdalda ta'avanul al birri ve takva degen nerse görünüböt. Teskerisinçe tuş tarafta
zaharal fasadu fil barri val bahri degan ko'rinish gana görünüdü. Mana uşunday jagdayda jugoruda men aytkanday biz duady gana so'ray alabız. Je köp bolsa çekteli bir tayfa adamdarga öz ünübüstü jetkire alabız. Bugun Ahmadi musulmanlar gana dünyanın tinchligine kepilçi. Bugun dünyaluk aylamaldardyk eli bardyk nerse dep oylayt. Birok Ahmadi musulman tiru Hudaýdan jişandaryn görüp Allah Taalanyň kudretine güwe bolat. Allah Taalanyň koptonusun öz jüregine paýda kılıga harakat kılad. Allah Taalanyň aldyna jigluny gana bardyk nerse dep isepdeýdi. Bir neçe gün murun bir Bangali profesör menen jolukan geldi. Al munday dedi. Buga kepildik barby? Eger Ahmadi musulman jemaatynyň sany güweyso, anda başka agymdarga jana dinderge hakikatsizlik kılınbayt. Jana başka adamlardyň hukuktary tebelenbeyt. Men aga жооп berdim. Kaysi jemaat köpçülük jürektordu, kaysi jemaat je kaysi köpçülük jürektordu bagintu jol menen paýda bolsa, zulümdüktün orduna süýüni jar salyp jursa, al zulümdük kılbayt. Teskerisinçe süýülördi taratat. Al Allah Taalanyň takwasyny gözlegen bolat. Al Allah Taalanyň razyçyligin maksat kılgan bolat. Al jakşylyklar boýunça kömek körsetet, özü kömek suraýt. Dage hilafat-ı raşida degen sistema adalet ornatуу üçin, hukuktарды alyp berүү üçin, alemi hukuktарды tebelөө üçin emas. Kaysi hökümet halifatka bayat bergen bolsa, al adam hukuktaryny orundatууga göňül burar. Hukuktardy tartyp aluga hareketlenbeyt. Pendeçilikten aynan ayram tura emas çeçimler çygyş mümkün. Birok eger takwa bar bolsa, anda alарды oňdosa bolat. Tura Moldolordun tukuruşu menen je dünýälük koptonunyň aynan musulmanlardyň çoň bir sany Çinigi musulman eseptelengen Ahmadilerge karşı zulümdük jana mıkaçylyk kılıwda, alarga hakikatsizlik menen mamle kılıwda. Bul alardyň kıllygy meýli alar zulümdük kıla bersin. Birok Ahmadiler hazır tinçsizdan ep oturuşar. Ayrım adamlar maga joldogon katlarında İslam dünýäsiniň awalyn görüp bizden içiz ayabay katı oruýt dep maga açyktaşar. Oşunduktan bizden milletimiz har kanday jagdaýda musulmanlar jönünde kawatyrlanuu, alarga boruker boluu jana alar üçin dua surogana. Biz inşallah muny atkaryp turabys. Ayagynda men kaýtalap aýtam. Arab өлkelerde jaşagan Ahmadilerden eger oşul hökümetordun saýasyçylary jana jetekçileri menen kandaýdyr bir alakasy bolsa, je alardan sözü ötse, andalarga aytkyla. Eger siler akyldy işletpesiňer, adalet jana takwany turguzuga jakşylap hareket kılbasyňar, özüňördi moldonun tuzagyndan kutkarbasyňar, ekstremist taýpalarga tereň köz salbasyňar, anda moldo din atynan ayram өлkelerdegi biýliklerde toluk boýdan koluna aluga da hareket kılışı mümkün. Oşunda din atyna uşunday korkunçlu natijalar çygar. Al jarandardy göbrok dage karanglyklarga turtup jiberişet. Din atynan bir agem başka agemga zulümdük kıla berir. Mana oşunday baş alamandyk höküm sürgende çoň küstor koluna atylgan өлkelерге özü kalaganday kirugo jarlyk tiýip kalat. Tinçlikden atynan al jerge kelip oturup taşuga güölük prava berip koygan bolasyňar. Andan keyin daý göbrok baş alamandyk bolat, jandyk ziyan bolat, mal mulukdyk ziyan bolat. Tuzdan tuz je arkaly köpçülük çinjir ne baylanşu şartlarda da paýda bolup kalyşy mümkün. Jok, sözsüz oşunday bolat. Barынан da göbrok jogda men aýtyp ötkenday çoň bir soğuş dünýäni
o'z kurchosini olishi mumkin. Albatta Alloh taolo rahim qilsin jana musulmon ummatga jana alardan tövbelerini akıl parası bersin. Alar o'z yuraqlarida Alloh taolaning qo'rqtonusun jaratuvchi bo'lsin. Amin. और उनके रहनुमाओं को अकल दे, समझ दे कि खुदा ताला का खौफ दिलों में पैदा करने वाले हों. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يستجب لكم ولذكر الله